Millie, you can go ahead. जगतर नाथ आहे जगन्नाथ भकत जन भावग्राही जगतर नाथ आहे जगन्नाथ भकत जन भावग्राही हजी जाए मुझे मजी जाए मुझे श्रीमुख मधुरी की चाही जगतर नाथ नाचु तुम रूप नयने मोनीते तुम नाम जपी दिन जाऊ बीती तुमे जो बाहा भकतर साहा नियमो पराण मोही जगतर नाथ आहे जगन्नाथ भकत जन भावग्राही हजी जाए मुझे मजी जाए मुझे श्रीमुख मधुरी की चाही जगतर नाथ जहाँ मु देखुची सबु त तुमार कि देई पूजिबी किछि नुहे मोर इ जगत सारा तुम खेल परा तुमे ही जगत साई जगतर नाथ आहे जगन्नाथ भकत जन भावग्राही हजी जाए मुझे मजी जाए मुझे श्रीमुख मधुरी की चाही जगतर नाथ. Nice, very nice. Thank you. So it was such a wonderful rendition from Millie, and now, thank you, Millie. So next we are going to have one little bhajan from Rishi Shreyas, who has joined us. So Shreyas, we can't see you, but if you can unmute and give us your wonderful face by giving your darshan, and then sing a devotional number, and then we'll get started. Okay? Yeah, I'm actually I'm actually outside right now, so I'm not sure if I can show my face right now. Is it Not a okay if problem. I get just unmute and song? I mean, That's fine. dedicate this thing? Go ahead. मैं मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम ऐ मालिक तेरे बंदे हम ये अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर सुख का सूरज छुपा जा रहा है तेरी इस रोशनी में जो दम तू अमावस को कर दे पूनम
नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब सुनो का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो काम। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कम। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर। नेकी पर चले बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। Yeah, so nice. And I was just thinking, the first message I got about my Bapa's disappearance is from Kamal Mam, and he said, "My dad was left his life with full of smiles," which Rishi, you just sang. Haste hue nikle dam. Very nice. So beautiful. So now we'll have one more because the requests are pouring in and I just have to respect everyone. So now Hari is going to sing a devotional number. It will be also quick because more we think and uh, get into the mood of offering something with some devotional etiquette in the form of music or numbers, vocals, it gives us that element of mood, and we can take it for the next 1 hour and describe and glorify a beautiful personality. So Hari, you can unmute and sing. कुठो भोग किया, कुठो भोग किया, मोचका किया, उठ हे पहाड़ भांगी, उठ हे पहाड़ भांगी। पंडा पढ़ियारी करंती गुहारी, पंडा पढ़ियारी करंती गुहारी, हेबाकु चंदन लागी, हेबाकु चंदन लागी। कुठो भोग किया, तुलसीर माळ हाँ ठीक है हाँ टिके
तुलसीर माळ दयणार चूल उभाघेनी देवदासी उभाघेनी देवदासी बड़ सिंहार को बुढ़ा सिंहार जे उभा होइलेणी आसी मणिमा डाक पड़ुअछि छामुदर सन लागी हेबाकू चंदन लागी कोठ भोग खिया मोचका खिया उठ हे पहड़ भांगी उठ हे पहड़ भांगी निदा पथर हे निबे कि सोइल षाठिए पौठी खाई षाठिए पौठी खाई अनंत जनक डाक न शुणुछ जगतर नाथ होई आलती बेल जे गड़ी जाऊअछि उठ हे छपन भोगी हेबाकू चंदन लागी कोठ भोग खिया मोचका खिया उठ हे पहड़ भांगी उठ हे पहड़ भांगी पतित पावन बाना उड़ाउछ पतित उद्धार पाई पतित उद्धार पाई मु जणे पतित कांदी कांदी मोरे मो डाक की शुभु नाही एते बड़ पण बही अछ प्रभु कुहते बे काहलागी कुहते बे काहलागी उठ हे पहड़ भांगी कोठ भोग किया मोचका किया उठ हे पहड़ भांगी उठ हे पहड़ भांगी. Nice, Thank so you. nice, so nice. And the best part is the simplicity, because no one is perfect, and you tried to get the lyrics and sung it so beautifully. So thank you, Hari. So I just wanted to find out who is Galaxy J7, so that I don't want to miss a elder if he happens to be one of the elders of our family. Do you know who? If Galaxy J7. Okay. Okay. In Zoom, there is an option to raise hand if you want to speak, so that I'll sequence you accordingly. But let me do this. Let me, because I'm hearing that some of you may like to hear the glorification, because आपण माने बापांग विषय रे किछि सुंदर सुंदर कथा केमिति से तांका जीवन व्यतीत करिसंती केमिति से माने बापा आपनक संगे हार्ट को टच करछंती से विषय रे सुनिबा को चाहन से आपण कहिबा को चाहंतिनी. सो बट आई वुड लाइक टू sort of pick one, because I'm hearing so let me pick I'm hearing Tukukaku and Kurima. I would like to hear. So I would go to Kuninani. So Kuninani may be around Badal. So I would start with Badal, because Badal was very dear to, and he happens to be from Kuninani's family, who is just to conquer Pare Siamar elder. So without further ado, Badal, if you want to glorify, pay some verbal homages to your Mamu, you can go ahead, and we would like to hear from you. Go ahead. We can see you and hear you as well. Lulu,
लोलू सुबुजी हाँ फर्स्ट क्लास। मु तो पुओ भितर आमर मामू एवं मौसी 9 जन भितर मु तो सेकेंड जनरेशन मु होची बड़ मामू को बहुत घेला थी मामू को गोटी डाक बादल मो देहरु सबू क्लेश सबू जिते टायर्ड थिला जिते फ्रस्ट्रेशन थिला बापा जिया पर एका संगे सब तक धोईकी कुआडे बोहीकी पड़ाई जाए गोटी डाक बादल से बादल डाकटा एते माने मो पे बहुत दरकार थिला से डाकटा जोटा कि मो जीवन सारा सेटा मिस करी बापा ने जीवा पर से गोटे डाक ही मोर बंचिया पई गोटे राहा थिला आ पिला बेलू मामू घर कहले तो हम जानचु दुलमाम को घर सेटा बालेश्वर हो बा भुवनेश्वर आम जानचु आम मामू घर माने दुलमाम को घर आ से घरे हमर माने जब गोटे अधिकार हमर निज घर पर मामू घर माने हमर दुलमाम को घर तांको घरे किंतु सब बहुत भिड़ थाए अजांकर जेहेतु अर्ली रिटायरमेंट होता ता सत्वे भी केबे हमको से नेग्लेक्टेड फील हवा को देई नाहंती केबे भी नेग्लेक्टेड हवा को फील करिया को देई नाहंती आ खाइला बेले मते से प्राय पाखरे तंकर बसिथिबे आ कहबे बादल ठीक से खा पेट पुरीला पिठरे एंते हाथ मारथिबे कहबे बादल ठीक से खा आ बापा जीवा परे तंकर जो टाइप रो व्यस्तता तांकर जो आकुलता आम मैंने केमती सेटल हबु माँ को चाकरी केमती रेगुलर हबो ताकू डे टू डे बेसिस रे केमती मॉनिटर करिवे आसिकी तांकर चाली चलन कथाबार्ता जना पड़थो जे तांकर डीप शॉक टा भितरे अछि किंतु आसी खाली प्रेजेंस टा दे देली हम भितरे गोटे बलटे आसी जाए हां आमे बंचिबु आमे फाइट करिवु बापा जीवा परे भी सेटा गोटे मामूकर गोटे बहुत प्रेरणा थिला व्रतघर हो कि बाहागर हो व्रतघर तो मामू आमर 4 भाईकर एकाठी सब करैले एका दिन रे करैले आमर बाहागर सब भी मोर गोरार तपुर फुपुर फास्ट डे रु आसी काम सब सरिया पर्यंत लास्ट डे जाए पूरा माने पूरा फुल एक्टिव थांती सब कथारे माने लास्ट पूरा काम दाम सरिबो से घर छाड़ती नयपल्ली घर तैयारी बेले भी ऑफिस रु जिते गैप मिले मामू पलि आसती बुल जाती सब पार्टिसिपेट भी करती स्ट्रक्चराली कम ये केमती बादल जल्दी घर सारे सब इच्छा था किंतु मोटे घर करे सैनिक स्कूल घरटा छोट थिला बोली मोटे घर करे केमती जल्दी सेटल करे सेटे भी गोटे बहुत इच्छा थिला प्रथमाष्टमी रे मो बोधे प्रथम भणजा बोधे जे कि बुढ़ा काल जाए भी पाउथला तांकठू सब जिनस पाउथला गला 3 वर्ष है मना कली मुझे मामू मो पु भी पाइला प्रथमाष्टमी ये मुझे आपको नबा मत भल लगुनि मु बड़ पिला हेली दरमा पाउची बहुत बुझे कि मामू को मना कली किंतु कौन करवा चाकरी जंजाल पिला जंजाल रे आ मामू सहित टिके डिस्टेंस होगला चाहिए भी गोटे सहर रे रहिले भी जाई हेलानी तापर मां को एक्सीडेंट रे भी तांकर पार्टिसिपेशन बहुत थिला केमती एक्सीडेंट टा परे मां को केमती कर क्लिनिक को प्राय आसंती बुली की जानती आ सब किछि ठीक ठाक चली कि नहीं बुझी की जानती आ सब किछि ठीक हे जी बोली मते से कहंती आ एबे तो गोटे शून्यता हो गला माने पछरे जेंती गोटे बल थाए आमे आगु दौड़ी की पळै जाऊ गोटे साहस रे से माइल खुंटटा मु हरैली एबे मो पई तंकर अवदान बहुत थिला कने मोर बापा जेहेतु अर्ली एज रे बहुत एक्सपायर करि जायथिले मु तंकटो बहुत दंभटा पाउथली आगु को बढ़ी जिया पई तंकटो बहुत दंभ पाउथली आरो बड़ होला परे डिफरेंशियल ओपिनियन तो बहुत हैला सब छोट छोट कथा रे किंतु तंकर लव एंड अफेक्शन सब को ओवरराइड करि जायछि आ एबे किछि नाही मोर खाली तंक पई विनम्र प्रार्थना मामू जो अच्छा भलरे था सब समस्त भल पांची था Very nice, very nice. You touched on very human qualities. बापांकर जो मनुष्यत्व पणिया विषय रे तुम कहला बहुत सुंदर भाव रे कहला right from your childhood how he impacted your lives and
you left the chronology of events in your life and how you he influenced how over a period of time he got so much love for you. So मते so से this will बहुत भलो पांती go मते बहुत पांती एवं सब बेले मो पाखरे ठिया ही थांती सब बेले ठिया ही थांती मते आगु बढ़िया पई जेमती गोटे दरकार गोटे पछरु गोटे गोटे स्ट्रांग पिलर गोटे चाइना वाल भले सिमर थिले आ किछि हेले तो मामू अछंती ओ किछि हेले भी मामू अछंती एटा गोटे दंभटा थिला मोर गोटे कॉन्फिडेंस थिला मोर जे किछि हेले तो मामू अछंती ओ बागर हो पूरा बागर ठीक है हम मास भर हम मामू तो अच्छा माई को रोल तो कहीं भूली पारे बागर व्रतक मामू को संगे माई को रोल टा भी कहीं भूली पारे सब मोर गोटे चाइना वाल भाई सी मो पछरे पूरा छिड़ा होती कि मैंने बादल मु अच्छी एमती yeah, thank you so much. You expressed your heart, which is so important, because we don't have any covering for someone who is so dear to us. So once we open up that heart, then the flow of love is mutual. So thank you. So next, we will go to Kanhu Kaku, because I was hearing that many would like to आपण माने सुनिबा को चाहछन बापांक विषय रे बापांकर विषय रे। सो कान्हू काकू आम संगे अछंती आ कान्हू काकू आपण आपनक श्रद्धांजलि वर्बल श्रद्धांजलि आपण आरंभ करंतु। नन्ना आउ मो भितरे एज डिफरेंस 14 वर्ष आउ मो तकर जस्ट को सब तंका प्रथम रु मोर एक्चुअली जते मोर मने पडुची नन्ना चाकरी आरंभ कले जोकोडिया रे तंकर 1960 मो एक्चुअली 62 रे मने पडुची 1962 रु मु गां रु मा मते झुनु को धरि की जोकोडिया आस्तिले टिके अजाऊ संगे कंटे रेट थिला तापरे मोर मने पहुंची ट्रेन रे भद्र स्टेशन रु आमे से ट्रेन आसिलु अजाब आसी साडिया पे रेलवे स्टेशन को तापरे मु मा झुनु तीन आसी जाजपुर रोड रे पहुंचलु ताप जाजपुर रोड जोकड़े गलु तापरे कुन्नानी तापरे आसला कि सेबे आसला मटे मने पड़ुनी कुन्नानी किंतु जोकड़िया रे किछि थिला केते मास थिला केते बस थिला मने पड़ुनी कि कुन्नानी थिला मान पाखरे सेतबले कुनाना जेनापुर टा होची ब्राह्मण नई रो एयरपोर्ट कुनाना सेठी हॉस्टल रे मेस रहउतिले ननाकर गोटे गोटे भलो गुण से ताको इंक्लूसिवनेस बहुत भलो से समस्त को बांधी के रखिबा भाई भौणी समस्त पाखे रखी की तांकर टेक केयर एवरीबॉडी इज ही कंसर्न अबाउट एवरीबॉडी तापरे मु तो क्लास 2 से पढिली कुनाना मजे मजे आसंती जोकड़े आसंती टुकना भी आसुले मजे मजे तापरे मु तापरे पळे आसली गांव को क्लास 3 और क्लास 4 अधा पढिली बन जानची बन मोर होची क्लासमेट आमे गणपणा यूपी स्कूल तापरे सदानपुर माइनस स्कूल ले बन म संग पढतला तापरे क्लास 4 ता नोना जोकड़िया रु आसले भुवनेश्वर ट्रांसफर आसले आमे किछ दिन बापूजी नगर रे रहउतलु ठीक बापू जो रोतलु आम पाखर आई रोतला तापरे ता सामना रे यूपी स्कूल थिला तनो क्लास 4 अधा मो बापूजी नगर यूपी स्कूल रे नना रोतले नना के से मैरिज नतला 64 कथा कहूची नना का मैरिज हला 65 डिसेंबर तापरे सेठी पढिली क्लास 5 रे मो राजभवन क्लास 5 रे पास कली तेतोले हमर ओडिसा बोर्ड एग्जाम्स नोला क्लास 5 रे 5th मध्यम तो मोर लाइफ रो मोर तो एजुकेशन बेस मोर नॉलेज बेस नोना क्रिएट कर कना मु रुवे नोना बते देखा पढ़ा बहुत माने तो कांस्टेंटली टच विथ मी किंतु भलो पढ़ी चेष्टा करथा फिफ्थ ना पकरे राजभवन यूपी स्कूल पास करछि एक्चुअली 6th 7th और 8th अधा मो बापा पाखरे खोर्धा रहउतिली आ तो 8th हाफ रू मो भुवनेश्वर आसिली नना पाख रहिली ता ने अप टू 1971 रे मो पास कली मैट्रिकुलेशंस
the 9th 10th 11th और 8th half 3.5 years भुवनेश्वर एमती जगह नहीं जोथरे आमे रहिनु शहीद नगर सब आड़े आज के घर भड़ा नहीं के रहिबा ताने मचे बहुत चेंज हुए बो भी हम संगे पूरा मैरिज टू मु बेसी बो बार रही 2 आरे 4/1 2 आरे 3/8 डेल्टा कॉलोनी इमती कौन से बहुत जगह नहीं जोथरे आमे रहिनु आ बहुत हार्ड टाइम एते इजी नथला लाइफ बहुत हार्ड लाइफ सेतबे तो हम जानि तो केते दरमा मिलथला मते स्कूल को गला ना मते साइकिल नहीं किजिबे नहीं सेठी नमला से नन एस्टिमेटर थिले सेठी साड़िए मते मु से चल चली जीबी यूनिट 1 बॉयज हाई स्कूल जाए तो फेले को मार्केटिंग करी कि सेटू चल चली यूनिट 1 बॉयज हाई स्कूल डेल्टा कॉलोनी जार जे भुवनेश्वर आईडिया थी वो हां तेणु एक्चुअली कौन नना पूरा मोर पढ़ा पढ़ी विषय पूरा देखती पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स टा सी मोर एते स्ट्रांग कर देथिले आउ जानि हम जानिथिबे मोर मैथमेटिक्स ऑप्शनल थिला मु रखिले 99 आउट ऑफ 100 मोर 99 रहला ऑप्शनल मैथमेटिक्स ऑप्शनल रे आउ कंपल्सरी मैथमेटिक्स रहला 93 सेत भाई म भाबुची म फास्ट हला केवल से मैथमेटिक्स पई नना होचंती मेन म सब बेले बहुत माड़ तो खाई बहुत छड़ा किंतु से मत पॉलिशिंग कर दिला मोर लाइफ रो जो इनिशियल स्टेज ऑफ माय स्कूलिंग करियर एक्चुअली ही हैज पॉलिश्ड मी तापरे कोन ना सी रहंती सी सब बेले समस्त चिंता करथांती मु देखि छी सैनिक स्कूल एबे से इंसिडेंट मने पड़ी दिने देखिता कहले मन को कंपनी मु जाऊ आज रहिबनी आज सैनिक स्कूल पुनी रहिबो एठी एकला संगे संगे मु तो होची जा हला माने कुन्नाइन पाक चलो सेते बेले डेल्टा कॉलोनी रु गोटे बस आसला बाणीबार बादल जानी बादल बन पड़थु नानी डेल्टा कॉलोनी आसीबो बाणीबार बस स्टैंड एठी पांडे पर रहिबो राती 8टा 9टा रे गोटे कुंथा छुरी धरि के मास्थिबी केना अंधार राती बाणीबार पानी टांकी रु सैनिक स्कूल पूरा जंगल पूरा बुदबुदिया जंगल ता भीतर मु आसीबी से ताकर सैनिक स्कूल पछर मैच पछपड़ जाएगी घर को जीवे मु जाए पहुंचला बेलू राति 9टा 10टा बेले पहुंची जाएगी सैनिक स्कूल चल चली देखले जे कवर ठक ठक कली मत देखस आश्चर्य देखता कौन प्रोग्राम कैंसिल से दिन हैला देखता जाइना देखता थिले और कथा मु 19 वर्ष बहुत अटैच थी बेले कम दौड़ी की पड़े जाए इवन इंजरी पड़ला बेले भी मु दौड़ी दौड़ी पड़े जी नेशनल हाईवे रे ते पहुंच जीबी सैनिक स्कूल नना कौन करा तांकर समस्त गोटे बाइंडिंग नेचर थिला समस्त को बांधी रखिया से पुनानी हो झुनु हो पुनाना हो टुना हो समस्त भाई भौणी मान को चाहूले तांकर केम डेवलपमेंट हो तांकर केम ग्रोथ हो तेणु मो कह कथा नना समस्त को फैमिली मेंबर समस्त जानते 1968 रे बापा रिटायर कर गले 68 रे मु पढुतली पुनाना पढुतले झुनु कल कुन्नान रे भाग रहितला हां टुना पढुतले तो आमे माने करो जो एजुकेशन रो स्टार्टिंग रे बापा का रिटायरमेंट हे गला सडनली एज ऑफ 55 सेतले सिंगदेव थिले चीफ मिनिस्टर से कर देले 55 रे हमर रिटायरमेंट एज बापा पड़ी गले तारे तेणु गोटे फादरली एज ए फादर से समस्तंकर ही इज रिप्लेस माय फादर तापर बो नना बापा माँ पूरा एज ए हेड ऑफ द फैमिली समस्तंकर किमती बाहर हबो व्रतघर हबो झियो मान को किमती दे विल टेक केयर से सब जिंस ए टू जेड माइन्यूटली ये मोर मन अछि टुन्ना के बाहर बेले ऑफिस आसीबे बुढ़ा बुढ़ा आछन ना बुढ़ा ता ना बो को बापा बुढ़ा अब समस्त सब बुझे कहा बाहर हम कि व्रतघर हम तापरे से तांकरी से घरे से जो इरिगेशन कॉलोनी रे बाहर मिट्टी मिट्टी बाहर रुना
रुनार बाहागर से इरिगेशन कॉलोनी ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାହାଘର ସବୁ ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ନନାଙ୍କର actually ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ void create a void that we are missing him very much that ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା ଶୁଣ ଜଣ ଲୋକ ଫିଜିକାଲି ଫିଜିକାଲି ନହେଲେ ସେ ଥିଲେ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଇଏ କର ତୁ ସିଏ କର ଆମେ ସବୁ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଛୋଟ ହିସାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କରୁଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ମିସିଂ କରୁଛୁ ନନା ନାହାନ୍ତି ବିଗ୍ ଭଏଡ୍ actually how we can fill it or replace it is difficult ତେଣୁ ନନାଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଭିନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ବନ ହଉ କି ବାବୁଲି ହଉ କି ବାବୁନନା ହଉ ଗାଁରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ସେ ଟାଇପ୍ 464 ଡେଲ୍ଟା କଲୋନୀ ହଉ ଯୋଉଠି ହଉ ଆମର ଇଭିନ୍ ରାଉରକେଲା ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ମୋର ରିଏଲ ବ୍ରଦର ନୁହେଁ ସେ ମୋର କଜିନ ବ୍ରଦର କିବା ସି ସୋ ଡିଫରେନ୍ସ ସି କ୍ରିଏଟ୍ ମୋଟେ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଗାଁରେ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଆମର ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ନନା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହି ଟେକ୍ ଏ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେମ୍ପଲ ତେଣୁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ କେବଳ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କିମ୍ବା ବୋଉଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଶଳା କିମ୍ବା ଶାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ he was taking care everybody's concern he is concerned for everybody ତେଣୁ ମୋର actually ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେ ତାଙ୍କର actually ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଆମେ actually will grow କାରଣ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମୋ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲିଂ ଟାଇମ୍ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଥାଏ ଯୋଉଠି ଲୁଧିଆନାରେ 9 ବର୍ଷ ରହିଲି ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ସବୁ ଏଠି ତେଣୁ ମୁଁ ୱାଲମିରେ ଥିଲି 3 ବର୍ଷ ଆମେ ଶନିବାର ରବିବାର ଆମେ 5 ଜଣ ଲୋକ ସ୍କୁଟରରେ ଆସିବୁ ୱାଲମିରୁ ରାତିରେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ ଥିଲା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟରରେ 5 ଜଣ ଆମେ ଆସି ଫେଲ ରାତି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କୁନା ନିଅନ୍ତୁ ଜୁନୁ କିମ୍ବା ଟୁକୁନା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ଯାଏ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଥିଲା ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫୋର୍ସ ଥିଲା ନନାଙ୍କର ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେ ଆର୍ ମିସିଂ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ସବୁ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ନାହିଁ ସି ଇଜ କନସର୍ନ ଫର ଏଭ୍ରିବଡି ସମସ୍ତେ ଡେଭଲପ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରୋଥ ହଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କହୁନି ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଇଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯେ ସେ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ କ୍ୟାରିୟର ୱାଇଜ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଲନା ହୁଅନ୍ତୁ ଟୁକୁନା ହୁଅନ୍ତୁ ଟୁଲନା ହୁଅନ୍ତୁ କୁନାନା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଯେହେତୁ ସାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂରେ ମୁଁ ବଢିଛି ଯେ ଓଭରନାଇଟ୍ ମୁଁ ହେଇଯାଇନି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି ମନା ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହୁଛି ବୋଉଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଖାଲି ନନାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ହବନି ଯଦି ବୋଉ ଇକ୍ୱାଲି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ କୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଟାଇପର ସବୁ ଇଏ ସିଚୁଏସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି I think she is from a big family joint family ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇ ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା କହୁନି ସବୁ ଏତେ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି 6 ଭାଇ 3 ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି କେତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କେତେ ହଡଲ୍ସ ବାପାଙ୍କର ଥରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଠି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ବହୁତ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ରହିଲି Yes, so thank you, Kaku. It was a heartfelt Shradhanjali. କାନୁଆ ମୋ ଜୁଲୁ ଜନ୍ମ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଡେଲ୍ଟା କଲୋନୀରୁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ଖବର ଦେଇଥିଲା ଆମ ଘରେ ଜୁଲୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଜୁଲୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଡେଲ୍ଟା କଲୋନୀରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ NH ରେ ଆସିକି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଜୁଲୁ ଜନ୍ମଟା
हरी स्कूल रे हम घरे मते से दिनटा मने अछि मोर Right. Yeah. So yeah, that's so true, Badal. So Kanukaku, you touched on so many key points, but I just want to highlight 3 or 4 things you spoke from your heart, and you detailed the quarter numbers. D2/4, E2/4. That shows how much memory you have. And the first thing you spoke about is tankara inclusiveness, how to include everybody in the process with a common minimum program. It's very difficult. Kintu inclusiveness jota apna kahile, it's so beautiful. And then apna kahile, he was a magnetic personality. He was attracting everybody. So if we try to think about this Shradhanjali, we have a lot. It's a tall order. And amako bahut achieve karyaku padibo. But you really encapsulated so many beautiful traits of a supreme person. Thank you so much. Thank you. So we'll move on. We have, it's getting late also. So now I'll move on to our extended family. Bono Kaku, he's from our upper generation. I think most of the others, if I read everyone's name right, they are from my generation or or from my lower generation. So I'll hand over the next Shradhanjali, Bono Kaku. Bono Kaku is from Kanu Kaku's generation, and he's a very dear Kaku of ours. So Bono Kaku, ଆପଣ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। Thank you, Lulu. ଆଜି ନନାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ମତେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଣ୍ଡା ଫ୍ୟାମିଲିର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ବହୁତ ବେଶୀ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ ବଡ ଭାଇ, ଆମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମହାପାତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓବଲାଇଜ। ନନା ବୋଲି କହିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କେବଳ ଦୁଲୁନା। ଇଭିନ୍ ମୋ ବଡ ଭାଇ ବି ସେତେ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିନାହାନ୍ତି ଯେତେଟା ନନା ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିଛନ୍ତି। ନନାଙ୍କ କଥାଟା ସେଦିନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରୁଥିଲି 7ଟା ବେଳେ, ମୁଁ ନନାଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗିଲା। ଯାଇ ଠାକୁର ପାଖରେ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେମିତି ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନୈନଂ ଚେନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦନ୍ତୋପି ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ଚ୍ୟାପ୍ଟର 2 23ତମ ଶ୍ଲୋକ ମହାଭାରତ ଗୀତାର। ସେଠି ଇଏ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମତେ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେବେ ଯାଇଥିଲି, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ନନାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କରିକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହୁଏତ ମୁଁ ଆଉ ନନାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବି କି ନାହିଁ। କାହ୍ନୁ ତ ବହୁତ କଥା କହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନନାଙ୍କର ଯୋଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ପେସିଆଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ବୋଉଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହ, ଇଭିନ୍ କାହ୍ନୁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ମୋ ପ୍ରତି ବି ସେଇ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ସିଏ ବୋଉ କେବେ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଅଲଗା ଫ୍ୟାମିଲିର, କାହ୍ନୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜର। नो, ସେ କଥା ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ଭାବିପାରିବିନି। ଆଉ ନନା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ଇଏ ଏତେ ବଢିଆ ଗାଇଡ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଗାଇଡେନ୍ସ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଜି ଓଡିଶା ଛାଡିକି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥାନ୍ତି। ଯାହାବି ମୁଁ ମୋ ନାଁ କମେଇଛି ସବୁ ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନନା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ମୋର ଆଜି ବି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତୁ ତ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ତୁ ତ ପୁନାରେ ରହୁଛୁ, why you are spending so much money at ଗାଁ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, that is my parental property। ମୋ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ କେବଳ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛୁ। ତା ଛଡା ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଟାଇମ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ ଖସି ମାନେ ମୋର ଇଆରୁ ଗୋଡ ଖସି ଯିବାର ସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମତେ ଥରେ ମୋର ମନେ ଅଛି, କାହ୍ନୁ ମୁକେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଯେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ। ନନା somehow he came to know। ତାପରେ କାହ୍ନୁକୁ ଭୀଷଣ ଗାଳି କଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଦବି ଗଲି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ସେ ସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ତାପରେ ନନା ଖାଲି ମତେ ନୁହେଁ, ଇଭିନ୍ ଆଜି କାହ୍ନୁ ଯୋଉ କହିଲା ଯେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଜି ବି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଫଳକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା। ତା ଛଡା ଖାଲି ଆମକୁ ନୁହେଁ, ଗାଁ ଲୋକ, ଲୁଲୁର ମନେ ଥିବ ବୋଧେ, ସେ ଯୋଉ ରତ୍ନାକର ଜେନା, ଅବଶ୍ୟ ନାଉ ହି ଇଜ नो मोर, ତାକୁ ନେଇକି ଚାକିରି କରିକି ପାଠ ପଢେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ।
से नना होचंती ग्रेट पर्सनालिटी तांको आमे जीवन सारा मन रखिबु मु सब बेले भाबुची जे नना आम संगे एबे भी अछंती मु बेसी किसी कहबिनी प्रभु तांकर अमर आत्मार सद्गति हो आज का श्रद्धांजलि सभा रे मते स्पेशली लुलु को आज मते इंक्लूड करथिबारो मु बहुत बहुत ऋणी Thank you so much. Thank you so much, Panakaku. You spoke so beautifully. Apna ete sundar bhavare from the heart with emotion kahile, and truly he was a visionary. He was probably 15 years ahead of us, and wherever he is, his end is of the time. He was a visionary. आपण से रत्नाकर कथा कहले मोर पूरा मन अछि राउरकेला रे रत्नाकर को संगे रे हमरो आम घर को से आसुथिले से एबे मार्टियर हे गले युद्ध रे so very nice. You touched on so many little things, and he never thought that you are not part of our family. So very nicely you, whenever we hear things about these wonderful personalities, we get a lot of inspiration पाई कि आमे भलो भाको चेष्टा करू. So thank you so much. We will now move on. So now I think based on who I see, एबे होची आम जनरेशन को आसी गलानी. एबे मु देखुतले कि समय तळा इंदु भाउज थिले तबे काई नाहंती बोधे ना अछंती नाहंती. So if nahanti, I'll move on. Mittu Seema Mittu achi ki side re? No, she actually had to step out, go to a meeting pai. Se pheribe pandar Acha. kodi minute. Yeah. So as a representative of Mittu, you can speak little bit, and then we can move on. Yeah, sure. हाँ माने मो ए फैमिली को आसी बारा almost 25 वर्ष हेलानी and basically बड़ बापा को जतले बाहाई के आसिली सेतले I've heard a lot of stories from Mittu, and he's been the strong force in bringing this family together. माने सबोले तांकर काम demeanor समस्त को स्नेह रे देखिबा आ भल पाइबा सेटा मु सबोले मते बहुत भल लागि छि. And तांकर मिट्टू को फैमिली सहित भी मिट्टू सेठी +2 बेला जाई कि बड़ा बापा बड़मा को पाखे रही थिले सेठी बापा भी थिले सेठी तो सेठी बहुत टाइम स्पेंड करिसंती. And तांकर connection with बड़ा बापा has always been very strong, and he will be missed definitely. मु प्रति थर भुवनेश्वर गले कुआडे जाए न जाए बड़ा बापा बड़मा को पाखु सबले जाउथली देखा करिया लगी, and ए बेबी आसी भी बड़मा को देखा करिया लगी. But बड़ा बापा has been a strong magnetic force, जेमती बहुत जण कहि सरलेनी, has been a strong magnetic force in this family to keep everybody together. Very nice, very nice. Well put. Thank you so much. So we'll move on. Actually, we would like to sort of finish the family by family instead of. Okay, I think Indu Bhauja, I think you're back. You want to say something? We were calling you. Yeah, go ahead. No, actually, I had to go, attend. Acha, samastonku mo sadar pranam. More, 21 years I got into Dikshit family, and it was more like I was into Panda family as a daughter. Mamu ko sabole dekhichi, his big eyes, he will just smile at me, won't talk much, and tanko patru sabole badala, that word, it is still echoing in my ears. And I've always seen him a very simple person with a very strong small woman behind him. The very thought that she's left alone is bugging my heart. I've seen them as attached couple. I deeply mourn Mamu's passing away, but I am rather more worried for my dearest mine. I always, my mother-in-law always gave me her examples. जे केमती से एते छोटो है कि आम घर को आसी थला एया करंती से and Dikshit Babu also non-stop since the day he has passed away. He is like whenever we have met in between, he was just
just telling his small days how he was pampered there, and I can visualize how much love he has got from him. So I'm always moved by both the couples, and I always try to mane imitate my. तो मामू को जीवाटा मते जेते दुख तो लागुची किंतु माई निसंग हे गले सेटा मते बेसी कष्ट लागुची. So equally I pray for Mamu to live peacefully where he is, and मोर गोटे खाली रही गला अफसोस पुरी रे मु पोखरीपुट दे की कार रे पास करे किंतु मामू को एते देह खराब हेला थिला किंतु मु होती जेहेतु जुडिशियरी कोर्ट्स आर वेरी इन्फेक्शियस प्लेसेस तो मु सब दीक्षित बाबू को कहे जे मामू को टिके देखा करी बाहर पछे देखा करी जीवी टिके ओल्लै पड़ी कि से सब डिस्करेज कले जे नाई तुम्हें एते से जो पान छप ये छप कोर्ट परिसर रे रोच तुम्हें निजे ही सेफ नुह ही इज नॉट वेल एमती हे इन बिटवीन आई जस्ट लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू सी हिम सेटा मोर गोटे अफसोस रह जायछि. That's all. May God give courage to you all, and I from heart of my heart I will see that whichever way I can find some time I will be with my. She's one of my ideal person, my loved person, and that's all. Thank you. Namaskar. Very nice, very nice. Thank you so much. You touched on something which I was also thinking about. The Bapangar loss re, my mother has lost the most, if you think about it, and you touched on that. So thank you. And we'll move on to the next elder member of the family, GAT present Ashanti. I'll call upon Hari to speak a little bit, glorifying, and Miti, if you want to join Hari in speaking, you can all take it away now. Actually, already Kanuga ko jinde कहले मिट्टी रो बाहागर एठी बड़ा पंगर एक माने तार हमर जो मिट्टी थांगरे আমি শুনি পারছো আমি শুনি পারছো Hari. Very nice. Go ahead. Yeah. So basically starting from माने देखिबो मिट्टी को फर्स्ट देखली मु कल्पना छक बड़ा पन संगे बड़ा ताम एंगेजमेंट टू बली बाहागर सब कथा बड़ा प्राय बुझा बुझी करछंती तापरे माने मिट्टी बापा भी कहंती बापा तो बड़ा नना तो अछनी मु मोर कोन दरकार माने इवन जियो विदा बेले हम जानछु बापा सीन रे नथले पके नथले बड़ा ऑपोजिट पके आ तापरे मु देखि मिट्टी रो केते बड़ा बापा प्रति केते इवन जस्ट एटा ए इंसिडेंट हवारो माने किसी दिन आगु से कहतला बड़ा बापा माने एटलीस्ट आ हमें जीव हमर टिकट ऑलरेडी बुक हेतला 23rd of September केमिति सबरे डाकला केमिति बड़ा बापा थांतु ताले हम गोटे देखा हे जीव पर माने भुवनेश्वर आसी सेटा तो हेलानी जेते बेले भी हमें भुवनेश्वर आसु हमें आसु सब बेले क्रिकेट आसु सब बेले हस हस मुहरे हमको ई करी बड़वा बहुत सब कथा पचारंती सब कथा बुझंती सब बहुत गाइड भी करंती माने इवन लास्ट नवंबर में आसिलु जहा ताको हस समूह सेटा ही मन अछि. हां सेटा भी हां तो विल मिस हिम, डेफिनेटली विल मिस हिम. दे गोटे फैमिली रो गोटे फाउंडेशन हमर ने फाउंडेशन हल्ला भरिया हम फैमिली टा पूरा हल्ली गला भरिया में लागुची जिमते कि आ नहांती कि सब बड़े निस्वार्थ पावले समस्त को संग दे थांती सेटा तो निहाती मिस करिया जहा बडबा अछंती तो बडबा अछंती एई आशीर्वाद तांको छाया हम ऊपर अछि तांको को भीतर ही बडमा को भी देखि बडबापन को भी देखि जोड़ी अछंती खुशी थांतो बहुत करचंती लास्ट भी बहुत कष्ट रे गला बे जोड़ी थांतो खुशी थांतो
ସେଇ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ ସମସ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ହିଁ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଇ ହସ ମୁହଁଟା କ୍ଷୀରି ପିଠା ଖାଉଥିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ହସିଲେ ସେଇ ମୁହଁଟା ଏବେ ବି ମୋ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫନି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆଇ ವುଡ୍ ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ଆସ୍ତେ କଳ୍ପନା ଇଏରେ ମୁଁ ବଡବାପାଙ୍କ ସାଇଡରେ ବସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିବେ ମୋର ହାତ ନେଇକି ପୁରା ନଖ ମୋର ସବୁ ନଖ ସେ ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ବଡବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ମନେ ପଡେ ସବୁବେଳେ Yes. So ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ନଖ ଆଉ କିଛି ରହିବନି ମାମୁ ନଖ ସବୁ ପୁରା କିନ୍ତୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ପୁରା ନେଲକଟର ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ନଖ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ ହାତ ପଳେଇ ଅଟୋମେଟିକ ହାତ ପଳେଇ ହାତ ପଳେଇ yeah, so yeah, very nice. Some of the traits tame jo kahila je nakha clean up kariba is so unique, you know, who sits beside you and cleans. So he has a perfect servitor mentality to serve. And secondly, Miti kahila bode selfless servitorship are such wonderful qualities. So thank you. Okay, so now I would pick the next elder person. Yesterday we heard Surabhi and Preeti. So now we'll move on and ask Tikna, because Tikna is probably the next eldest based on what I see. Tikna, unmute kariki, video on kariki jodi kahiba bhala katha. हाँ आमे तो बड़ बापा को समस्ते बहुत मिस करछु से बहुत भल पाउतले मते सत्य मो झियो स्नेहा को आमे जेतेबेले भी समय पाऊ कि जेतेबेले भी सुजोग पाऊ तांको देखा करथुलु तांको तो आमे लास्ट से तांको देह खराब रे देखा करथुलु हमरो तांको श्रद्धांजलि आ तो किछि कहि परलिनु Okay, very short and sweet. Tikna, who has so many fond memories of Bapa. Ebe jo mane katha honandi mute kar diyantu. Thank you. So ebe I'll move on. Tikna hochi ha Pintu Piyush, you are very much there in your photo, but if you can unmute kariki आ वीडियो देखि कि जति किछि कहिबु तोर बड़ बापा के विषय रे तू कह हाँ हेलो हाँ आउ बड़ापा को तो माने आमे तो आमे बालेश्वर थिला बेले तो माने आमे भुवनेश्वर आसला माने तो बड़ापा घरे ही आमे माने थाउ सब बेले बड़ापा घरे माने सेठी आमे ए कल्पना जतला थी अपने थिले आउ तापरे आउ सबले ए बालेश्वर थिला बेले बेसी आसंती प्राय से घर काम रे से जो माने बालेश्वर थिला बेले भी देखा हेतला आउ सब बेले तमे जाऊ एठी आउ ए जो कोरोना पे टिके ये बंद हेतला मझिरे जिबार आउ तापर आमे जोदना बड़ापा गले ता आगो दिन आमे जाइथिलु तापरे जुलना भी थिले जुलना संगे आमे पुनी जुलना संगे आमे जाकी मेडिसिन आनलु सब आनिलु तापर तो खबर पाइलु 5टा बेले खबर पाइलु माने आबे शॉक हे गलु आउ तापरे जहाँ भी कहले कि माने सबु काम रे माने हमर जहाँ भी माने व्रतघर बाहर जहाँ भी हुए सेथिरे माने सबले थांती किए माने सब बेले बड़मा ही थांती बड़मा खर पर ए टू जेड जो भी काम माने हम माँ भी जहाँ भी माने सी माने जहाँ भी कहबो बड़मा को पचारिबो माने बड़मा पचारिबो आउ जी बड़ाबा तो सब बेले थांती माने हमर माने जहाँ भी व्रतघर बाहर सब बेले सी माने सब बेले सी थांती माने
आ बड़ा बापा बड़ा माँ जते कहती माने सबू सेई कथा माने एबे सेति मु कहूची आ थैंक यू Very nice, Pinto. You spoke from your heart. So next, Pinto Pare, if you are not speaking, you can mute. We'll move to Jitu. Jitu is Manav Panda. Jitu, unmute kariki, video on kariki. किछि तम offering, तोर offering प्रकाश कर. Hello to everyone. On Bodapang विषय तक मु किसी basic होया पे भी चाहूँगी, but was the binding force to bind everyone of our Panda family मु जति की जाने ची माने from the bottom of my heart. जहाँ भी हमारो माने जहाँ भी हमें करिचु भी जहाँ भी achieve करिचु भी जहाँ भी करूचु, it was always the inspiration माने आमो family तो माने सबू जिनस से every decision भी जहाँ भी अच्छी भी जहाँ भी मु भी करिया पे चाहूँची कि जहाँ भी करिया पे भी चाहूँची, I always try to discuss कि जिते बड़े गले भी कौन मु करी पारुची कि न करी पारुची, तो he will always try to inspire me to do whatever I want to do in my life. तांकर alternative I केबे भाभी भी पारुनी तांका जिबा परे no one can take his place our family रे. It was always an inspiration from to all of you, at least to our family. माने बापा गला परे आउ किछि माने I was hopeless to किछि करि परिबा भी जीवन में भाभी पार नथि. So he always tried to inspire me. तांको पय I don't have any words, माने जो words भी कम पड़िबो किछि कहया पय. तो जहाँ भी हमें करूचु भी करिचु भी every माने part of my life तांकर सब बळे रहिला help. Thank you. But I missed माने बहुत बड़ा माने was most of my मोर भी जहाँ भी एबे भी करछु, but it was always an inspiration for me. Yeah, you're right, Chitu. He was a pillar where you could lean in. He was a pillar kind of personality, and you just said it. So wonderful. Ebe Ritu, who is just slightly younger than Jitu. Ritu, you can unmute. Yeah. Go ahead. ଯେତେବେଳେ ବି ବଡ ବାପାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ବଡ ବାପାଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ମାନେ ଇଏ ହଉ ପଛେ ସବୁବେଳେ ସେ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯେବେ ତ ଦେଖିଥିଲି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ମେ ମାସରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବଡମାଙ୍କୁ ମେନ୍ ବଡମା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବଡମା ବଡବାପା ସବୁବେଳେ ସବୁ ଆମ ବଂଶ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯୋଉ ବି କାମ ହଉ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି, କୋଉ ବାହାଘର ହଉ ବ୍ରତଘର ହଉ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ମାନେ କୋଉ ବି ମାନେ ଫଙ୍କସନ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ ହେଲେ ବଡମାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଥିବ କଣ ମାନେ କେମିତି ସବୁ ହୁଏ ସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ବଡମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବଡମା ଏକା ହେଇଯିବେ ଏବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ମତେ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ମାନେ ବଡମାଙ୍କ ଯୋଡିଟା ମାନେ ଏବେ ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 2 ୱିକ୍ ହେଲାଣି ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଯୋଡି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ପୁରା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭାବିଲେ। ଯାହାହେଲେ ଭଗବାନ ବଡବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବଡମା ତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବଡମା କେବେ କେବେ ହେଲେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆସିବ ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି ମମି ସାଙ୍ଗରେ, କି ମମି ବାପା କେବେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଆସିପାରିବ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆସିବ ବଡମା। ଆଉ କଣ କହିବି? Yeah, we are feeling the same way. We are feeling that loss most of the time when we kind of quiet, trying to think about those good old days. Ritu jota express kala. So thank you, Ritu. Ebe next huchi
Googly to thila bodhe. I think Googly left. So after Googly, I think we are kind of done with our generation. Ebe mu next generation ko move karibi. So Abhishek, you want to say something? Abhishek, तुम्हें unmute करके video on करके. Why don't you say something about your grandpa? Abhishek, can you hear us? Abhishek, बहुत busy अच्छी. So next होची ताले हमें मिली पाखु जीवा. Abhishek to टिके so टिके साना हो कि भावजी मुझे जाननी थी बारे. So Millie, you want to say something about your Ajay? हाँ मैंने समझते तो बहुत भला कथा कहले यहाँ पे से वो कितनी मेमोरी शेयर करियो चाहिए जो सबुठु फर्स्ट मेमोरी मते अजागर मन अछि कि 3 वर्ष रही जब लेखिबा नुआ ना सिखुथली आउ मु एमती तो माने बहुत काम राइट रे करे किंतु लेखे मु लेफ्ट रे से छोट बजे नुआ ना सिखुथली अजा छुट्टी रे बोधे आस्थिले कानपुर आउ मते चलेइतले कि मिली राइट रे लेख सेटा मते सबुठु फर्स्ट मेमोरी जोटा मते मो अजांगा विषय मने अछि आउ तापरे पाठ में तो सब बड़े कहउथांती पाठ को बहुत इंपोर्टेंस दियंती छोट बड़े भी आस्थिले छुट्टी बेले मते के पाठ पढ़े कोन होतला किंतु अजा कहबे सब दिन गोटे पेज हैंड राइटिंग कर गोटे पेज लेखिबु जदी तते टंके देबी एमती करे कि मते गोटे हैंड राइटिंग बही किनी आनथिले कहउतली सब दिन गोटे पेज लेखिया पई आउ तांकर गोटे चवनप्राश डब्बा थिला से डब्बा रे से सब चेंज पैसा रखुथिले आउ सब दिन टंके मते दोसले सेटा मते लउजी माय ओनली एंड माय फर्स्ट पॉकेट मनी रखुथिली ताकू आउ लेखुथिली सब दिन हैंड राइटिंग तापरे तापरे केते मास परे एक्चुअली छोट बड़े मा जेबे आईबीएम रे जॉब करथला तो मो बापा पाखरे रहउथली कानपुर रे आउ गोटे टाइम थिला कि बापा को कोन जापान रे कोन फेलोशिप कोन काम थिला से 6-7 मंथ्स में जापान जिबारतला तांको तो मु सेही समय रे आइयो जगह पाखरे रहउथली आउ सेते बेले मु प्ले ग्रुप स्कूल जाउथली स्कूल रो नाथला डॉल हाउस अजा मते सब बड़े ताको छाड़िया को जानती डॉल हाउस आनंती आउ आई भी मते बहुत बहुत प्यार से बहुत स्नेह रे रखंती आउ सेते बेले छोट बेले मु जेबे बापा मां को बहुत मने पकोथली सेते बेले तो वीडियो कॉल इनफैक्ट मोबाइल भी नसला बोथे मां एसटीडी रो कॉल करे केबे केबे तो घर कथा मने पड़े बापा मां कथा मने पड़े तो अजाई मो पई तांकर बाहागर सीडी लगे दियंती से बाहागर सीडी देखि कि मुटे खुशी होए बापा मां को देखे तापरे जेबे से विदाई सीन आसे मां कांदे मु बसी की कांदे किसी बुझी पारे नहीं किंतु मु भी बसी की ताको देखि की कांदी भी तापरे आई कहबे अजा टिके ताको टिके बाहर टिके बुले आनो ताको मते बुले आनिबे टिके कोन बापा को भी करिके टिके डिस्ट्रैक्ट कर देबे तापरे आसी की डिनर खाई की मैं सोइबा एमती थिला बहुत बहुत प्यार से रखथिले माने घर कथा मने पड़ले भी माने बरा बापा मां भड़े मते प्यार से रखिथिले अजाई तापरे बहुत वर्ष पर फिर 12th पर एमती हला कि मु पुनी सीईटी रे पढिली और 4 वर्ष मिलला मते अजाई के पाखरे रहया पई मु हॉस्टल रे रहउथली तो एमती ऑन एन एवरेज 2 वीक्स रे थरे आसे पोखरीपुट सैटरडे आसे संध्या को और मंडे सकाळे बस रे पड़ाए आउ जे भी आसे अजाई अनेक बसथांती मिली आसीबो आई से चेयर रे बसथांती अजा से खट रे बसथांती टीवी सामने रे आ मु आसला परे तापरे मु आसला परे मते बहुत भोक लागे अजा भी सब दिन संध्या को आमे अजा नातुणी रुटी गरम गरम रुटी बनथुबो आउ दी पर भजा बळीथिबो से रुटी भजा खाइबा बसिकी आउ तापरे आई घर को आसला मते
आहरी भोक बेसी लगे कहीं मो आई हाथ खाया बहुत भल लगे आमती मो माँ को मजा के चिड़ाए कि आई भाया तू केवे रांधि पारिबुनी माँ बहुत भल रांधे तू मुझे मजा चिड़ाए कि आई बहुत भल रांधती आई भाया तू रांधि पारिबुनी आई हाथ रे माने बहुत प्यार भी थाए से खाଇବା पछरे बहुत मेचे मेचे खाए घर पोखरी बोर्ड आसले मु आसला माने अजा आउरी कहबे आउरी कोन मेंचे मेंचे परिबा नहीं आसीबे कहबे मिली पाई टिके बनै दियो टिके कांकड़ भाजी दियो टिके कर दियो आउ केबे केबे पचारिबे मिली किसी मिठा खाइबु कि किसी बरा पियाजी नहीं आसीबे कि गांगुरमरु मु कहबे काई कि मु से सब खाइबी मु ताई हाथ खाइबा खाइबी से सब खाइबा पई म आछि ना कोन एठी तुमको इच्छा अछि नहीं आस मिसी खाइबा तो केबे केबे पियाजी पियाजी नहीं आसंती मु आई अजा मिसी कि मुढ़ी सहित खाऊ अजय मु हॉस्टल हॉस्टल रे मते पूरा अजा ही सेटल कले अजा अजा जते दौड़ी चंदी से दिन सब हॉस्टल रो सब पैसा फीस वीस दवा पे डिमांड ड्राफ्ट सब बैंक रो आनिबा एते से वर्षा होता है से दिन मते माने अछि अजा सब एते दौड़ी दौड़ी के मो पे एते करचंती आ बहुत फॉर्चुनेट कि मु से 4 वर्ष सीट रे पढ़िली अजय अजय को आउरी बेसी क्लोज ही पारली से 4 वर्ष आ आई सहित तो बहुत कथबार्ता हुए अजा सहित गोटे न कल अजा भी बहुत कौन इच्छा है मो सहित बहुत माने कथा हेले कहले केमिति से माने 12th करे कौन डिप्लोमा कले तापरे चाकरी सहित करेस्पोंडेंस बीटेक की एमटेक कौन करथिले मते मने पड़नी आ सब मते डिग्री विग्री देखौतले आ कहउतले केमिति माने सेते माने जानि पड़ली मु कि से एते पाठ कहीं कि एते इंपोर्टेंस दियंती कना से चाकरी सहित पाठ पढ़थिले आ से समय ने एते स्ट्रगल करथिले तो सब बड़े कोंती मिली पाठ पढ़ी दे पाठटा कर दवा कथा डिग्री ने आसिया कथा तापरे जा चाकरी करिवु पाठ को बहुत इंपोर्टेंस दियंती जानि पड़ची कोन पई कना से एते स्ट्रगल करिके तांगा डिग्री भी नै चंती चाकरी भी करचंती आ समस्त में बहुत करचंती मु क्लोजली फील करची जे मु तांको रोथली आ पूरा सेल्फलेस दी माने तांको किछि क्रेडिट कोन एक्सपेक्टेशन किछि नै सेमिति हवा बहुत कष्ट किछि माने किछि न एक्सपेक्ट करी कि हेल्प करी चलंती समस्त को आ बहुत भल लोक आ ए सब तो माने माने आई को सपोर्ट ना हेई परिबनी केना मु आई एमती मजारे के कहती तो अजा तो मते गोटे शाढ़ी भी देना आज जाए से मजारे थटारे कहती से माने यह कहती कि माने अजा एते समस्त में करचंती कि माने निजर माने प्रायोरिटी को भी एते देखंतनी से से पैसाटा आउ का काम रे बेसी लागि परिबो काहा को बेसी दरकार से ताको हेल्प करिवे निज निज कथा न भाबी कि आ से सब आई को सपोर्ट रे हे परछि आ आई तो मोर बहुत ही स्ट्रांग आ बहुत ही इंटेलिजेंट स्ट्रांग माने बहुत माने रैशनल डिसीजन जहाँ जो टाइम जहाँ हवा कथा से हबो इमोशन आसी केबे किछि डिसीजन नवा सेमती मु देखिनी बहुत ही स्ट्रांग लेडी बहुत बहुत ऑफ देम आ मुझे माने ए समय तो मु तान संग कथा ही नहीं हमर मते साहस भी होनी किंतु जानि छी कि से माने से भल से डील करिवे सिचुएशन रे कहीं से बहुत ही स्ट्रांग तो आई को बहुत भल पाए एती कोई भी Very nice, very nice, very nice. One thing you mentioned कि से निजर benefit निजर priorities देखंतनी. For example, you give the example of sari and सबले अन्य मान को priority देखंती, which is such a wonderful quality. If everybody thinks about everyone else, this world will be such a beautiful place. It was nice. And if everybody thinks about everybody else, this place will be cleaner, nicer, it will be more breathable, and more these personalities lead the world. It's good for the environment, it's good for the entire world. So thank you. Thank you. You touched so many things. Now we'll invite Guguli, who we called out, but she couldn't. So Guguli, you can unmute and give your offering. हेलो मते बहुत खराब लगुची मो लास्ट ईयर जतल जाइथली मो बड़ बापा पाखको जाई पार नथली कना मो पाखरे माने मो सानटा बहुत सान थिला सेतले कोरोना रो बहुत खराब टाइम चलथिला मते सेटा बहुत एबे बहुत लागुची जे मो काश जाई पार थांती थरे देखा करिया पई
माने लास्ट टाइम रे मो देखि पारलिनी बड़ बापा को मते बहुत खराब लागुची मु कौन करबी तो मते तांकर सब छोट छोट जिनस सब मन पड़ची घर को आस्थांती पचारंती केमती अछु पाठ पढ़ा केन चलची ने सब माने डे टू डे जिनस गुडा मन पाखी को आसची बहुत माने माने आमे बहुत मिस करबो तांको माने जने बड़ घरर चली गले भाबुची से जोठी अच्छंती बड़ बापा बहुत भलरे रहंत आओ बड़ मां को बहुत शक्ति आओ शांति चाहूची मु भगवान को से कहबी धन्यवाद Nice, very nice. Googly, you had seen him closely, but the regret of unable to meet and that realization is such profound. It was very nice, wonderful. So now we can have Mini, who's there as Pragya. Mini, you want to unmute and speak? Hello, good evening. Subuchi Mamu? Yes, excellent. If anybody else is not speaking, you can mute yourself. Mini, go ahead. Good evening. Actually, mo जब अबे भाभी पास start कर ली कि मुझे किसी नानी बढ़िया किसी गोटे कोई भी किसी गोटे memory था कि तो मु realize कर ली कि माने एत्ते कथा बेतरो I cannot choose a couple of things to say. Also समझते एत्ते कथा कोई सर्चंती कि मैं तो को repeat भी करिया पे चाहिए बेनी अजा माने also मो start करी बागरो एटा भी कहबी कि बड़ मामू साना मामू मामा तम तीन जन को कि अजा बहुत प्राउड पेरेंट थे तम तीन जन तांग पय ओडे ट्रॉफी थेलो जो सी अर्न करथिले से बहुत प्राउड थिले तम तीन जन को नेकी थ्रू आउट I once remember कि हमें ट्रेन में जाउथलु आ सामने रे को रैंडम को पैसेंजर सहित से बस की कोचन थी मो बड़ पुओ अमेरिका रे मो बड़ बहु एठी मो साना पुओ एठी साना बहु एठी मो झियो एठी जोई एत्ते प्राउड अजा तमको नै कि तमे समस्ते तांग पय माने अजा तम पय जति करचंती से माने सब करचंती तमे पय जति कर पार थाते इन रिटर्न तमे भी बहुत you have given your best and तमे समझते भी you could not have been at that position you are today if it wasn't for him. आ गोटे कथा कि मु बहुत छुआ बेलू चाहूली डॉक्टर बनिया पाई मेडिकल पढ़ी या करी से करी किंतु मु जति चाहूली ताठू बहुत बेसी अजा चाहूले सी जो पुश देचंदी मते टू pursue what I want to be सेटा माने his I mean that was immense. Also मते लागुची कि मु गोटे ऑब्जर्वेशन कहबा चाहिबी एबे अजा जो दिन चली गले संडे मॉर्निंग यूजुअली मु संडे को जल्दी उठेनी कहीं पूरा दिन पूरा वीक पर मु संडे डेली को उठे नेचुरली किंतु फॉर सम रीजन से दिन मु 5:30 को उठेली मु फोन देखिली किछि मेसेज नथला टिके देरी पर मामा जणैले कि अजा आ नहांती आ से समय मो विंडो बाहर को देखिली तो बहुत जोर वर्षा होतला आ माने बहुत बेसी जोर वर्षा होतला लाइक टुपे टुपे में तापर मु जिते समय रेडी है कि गली आए घर को सेति समय पूरा वर्षा पड़े जाइछि आ पूरा क्लियर स्काई अछि किछि भी देयर इज नो माने टिके भी मेघ नाही और तापर जब अजांकर सब रिचुअल सरीला तापर फिर वर्षा आरंभ होला आको जब मु परे भाबिली तो मु रियलाइज करली कि माने अजा जब चाली गले तो से लॉस टा म नेचर भी यू नो कुड नॉट कीप इट टू देमसेल्फ से माने भी लुह भइले I mean से माने भी एते दुख थिले कि it started raining the moment अजा left us also किंतु से समय परे भी जब अजांकर सब रिचुअल्स आरंभ होला से समय किछि वर्षा नथला नेचर भी रही गला चाहिला कि तांकर सब काम गुडा बिना किछि प्रॉब्लम्स रो सीमलेसली हे जाओ और जेमती सब सरला फिर मतलब कुछ नेचर ता इमोशंस कंट्रोल कर पालानी और फिर स्टार्टेड पोरिंग तो माने एमिति गोटे पर्सनालिटी जहा पई यू नो नेचर भी तांका फीलिंग्स रखी पालानी तांका पई वर्षा भी रही गला वर्षा तांको लॉस टाकू जतेला आई मीन आई कुड माने उसे ऑब्जर्वेशन ता से दिन कहली कि एते जोर वर्षा होता मोर मुंड को भी आस्तिला कि एते रिचुअल्स था हमर सेडा केमिति हबो किंतु
स्पर्श पूरा रहीगला खरा भी आसिला माने अजार पर्सनालिटी मु कौन ही कहबी जे माने मु केमती फ्रेम करबी ताको हिंदी रे करछि माने व्यक्ति के सामने प्रकृति झुक जाए उस महापुरुष के शब्दों से क्या ही व्याख्या करे तो मु कौन माने वर्ड्स कैन नॉट डू जस्टिस टू दिस ग्रेट पर्सनालिटी ता लॉस्ट तो बहुत बेसी फील होछि और सब समय हबो आम समस्ते बहुत कथा कहते और जितनी कथा कहते आई थिंक सेड़ा भी बहुत कम अजांक पर्सनालिटी को कही पारबेनी आई थिंक आई रेस्ट हियर थैंक यू सो मच और बहुत मिस करवा तुमको एंड आई होप तुम हमको देखो विल बी आई डोंट नो थैंक यू बाय Nice Minnie, you spoke about how the passage of a personality is facilitated by favors from the nature, and you summed it so nicely that when his disappearance came, everything fell in place and he just left beautifully with so many niceties you mentioned, and very nice Minnie, both bhal lagila. So now we'll go back to one more upper generation because Mittu is back, and then we'll go to Shreyas, and after that we'll have some announcement, and finally we'll end with Nrishima Arati or Nrishima Prarthana. Basically, Nrishima Prarthana is a sense of protection for all of us at this challenging time. So Mittu, you can go ahead. We can see you nicely. Okay. Hello everyone. So mu Badapa bisare kichi kahibi. So Badapa has been like a role model for me personally. Jetole sana thili mor mane achi mane mu I wanted to be an engineer like him. Setole mane engineering mane bhavutali je engineering mane who makes building, right? So that is what my perception was. So it was really I think even though mane se badapa ko mane bhabile mate lage ki se hoji is the bedrock of the Santinarayan clan, right? So he has done so much for the family, the brothers and sisters, right? And inspired so many people from the next generation, right? So it's really profound. Personally, so as I said, so the idea of becoming an engineer, came from watching him, and then he has been always encouraging, right? Throughout when I was a kid. So when I wanted to study in BJP college, right? So he kind of offered his house to me stay there for 2 years, and so there are a lot of personally I feel ki so a lot of encouragement and opportunities I got from Badapa. So I'm really thankful for that. And it's really passing of a legend for the Santinarayan family. I wish I could see him in the last 5 years. I moved to Jaipaloni because of COVID. But jetabele mu jaye Odisha, I spent some time, so I have those good memories with me. What can I say? Yeah, this is a really profound moment for our family. But yeah, we'll get through this, but we'll always have those positive impacts he had on everybody in our lives. So thank you all. Nice. Actually, since yesterday I have been doing this Shradhanjali, there are so many things which were spoken: honesty, integrity, atmiyata, guardian angel, well-wisher, noble, gentle, calm, Ajatasatru. Kanukaku spoke about inclusiveness, hard times, helping, magnetic personality, visionary, selfless. But Mittu spoke about he was a role model, and he was the bedrock of Santinarayan clan.
and he's a legend whose passing will open up a lot of voids. Very nice. But when we think about these qualities, right, it really inspires us to become at least 1% or 2% of these beautiful qualities. So thank you. Thank you very much. Now we'll move on. Shreyas, you sang a beautiful number in the beginning, devotional number. So you are probably the last offering for today. Everyone else has spoken. Shreyas, you want to unmute and say a little bit? Can you hear us, Shreyas? Yes. Am I audible? Yes. Good. Speak. You are unmuted. You unmuted yourself. Shreyas, go ahead. Can't think of like Little louder, please. to say. Sorry. I'm sorry. If I like think back to memories, like the memories, तो सब तो पहला मन पड़े जब भी पोखरी पर जाऊँ ते छाता बने की जाऊँ देखा था कि केमती पोखरी प्लेन उड़ची प्लेन था जब देखा भी हम almost every time recently I think our floors बनना the upper floors we can see होची तो वो पूजा करा सब वन था सब देखा भी जाऊँ memories थोड़ा मन पड़ुची and recently I think exactly last November December to देखा इसलिए अल्लाह हेल्थ देखा उसके पचास केमती चलती सब पाठ वो ठीक चलती तो कौन जानते केमती सब मोर academic sense सब चलती सब चीज ताको विषय मन पड़ती very bad at like think about people going on this. I can just recount a few memories. I want to go to Jerry Hamish South Low. Hamish samosa, kichida khaya pe and hachi bada ibi Hamish kukhar fitter dhare matkar paante matka kochi पानी वाला जगह रो किंती पानी फाटी दोखले मजा आसला तांको टॉर्च नहीं जाउथली हजार एटी से खेलुथली खाली मेमोरीज गण मन पड़छि तांको संगरा किछि किछि कहया पे भाबित very big hurt when I heard about this. I spent pura bada I could spend Yes. So you had such beautiful memories when you're a child, and how he was friendly to all the kids and he was inquiring. So you have so many beautiful memories. So thank you for sharing. Anybody else who I missed or would like to speak a little bit before we move to announcements and Nrsimha Parthana? Okay, so we have little announcement. Hope you can see my screen. So this is the event we're going through. It's a quick this thing. So as you know, 17th early morning, Bapa passed. It was sunrise, even if in English it turned out to be 18th, but Sudha Hinatla. And Kali Dosaha Achi, Ame Somos Kali Moro. He's so pure. Sudhi Asudhita eta karma katha. Amero Kali Dosaha Achi. Kintu ama ghare hochi Prasad feast 1 to 3 p.m. Yes, tomorrow on Monday, followed by on Tuesday Ekadas hochi. Lunch prasad hochi ek rutini. Dinner prasad for everyone at 7 p.m. in Kali Mandir, Satyanagar, Kali Mandir Hall in Satyanagar. And
and you are invited. Try to join. Get out. I mean, please give your association, because the memories are so beautiful. We can just go on and on. And but ସବୁ ବର୍ଷ join କର, join କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ support କର। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏବେ it has unified the family actually more. We do this event, Shraddha event. It's unifying our family, our extended family, and it's a beautiful time in very different lineages. Disappearances are glorified, and he left a great legacy. And as someone mentioned, he was a legend. So celebrating a legend is a beautiful thing. So please come celebrate with us his disappearance, and thank you for everything. So now what we're going to do is we're going to sing a kirtan. I will share the lyrics. I'll try to Lily asked me to sing it. I sang it for Gora as well when he passed away. So this is a beautiful song sung by Vyasadeva, written by thousands of years ago. So if you can join me. Yes. Yes. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Daladadaine. Hiranyakashipurvakshaha. Silatanka nakhalaye. Ito Narsimha Parato Narsimha. Ito Narsimha Parato Narsimha. Yato Yato Yami Tato Narsimha. Yato Yato Yami Tato Narsimha. Bahir Narsimha Hridaye Narsimha. Narasimha Madim Saranam Prapadye. Tavakara Kamalavare Nakhan Adhuta Shringa. Dalita Hiranyakasipu Tanu Vringam. Estavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisa Hare. Jai Jagadisa Hare. Jai Jagadisa Hare. Let's repeat. Tavakara Kamalavari Nakhan Adbhuta Shringam. Dalita Hiranyakasipu Tanu Vringam. Eshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisa Hare. Jaya Narsimha Dev, Jaya Narsimha Dev, Jaya Narsimha Dev, Jaya Narsimha Dev. Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Prahlad
जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। सिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। So this is a song we typically sing for protection, for our family, for everyone, and more we sing this with an intent of devotion. It enhances our ability and lets Nrsingadev protect us. So this concludes. It's going to be 10 o'clock here in India. If there is no other question, comments, reflections, we will end here. And hope to see you all tomorrow and day after for the upcoming events. Jai. Thank you so much for joining. I'll end the call now. Hari Bol. Hari Bol. Bol.